uskwale wa muhimu haukaya inu tarehe ino yemkomori hamba itarehi luhakimu basina sina ashamini sujai najana yazalwa haruma yajuzul qamar haruma lijira Allah bambawo haruma wumji wa ikoni garjao yaukaja izintuzani sozinu wakata buzinji nana mhima minji haruma ikomor nusu ngwenda unauda yaukaya Allah yensi yona maisha maziro Allah imabamana kwa surenga izazma ikawo duwanikiwa suala ikawo itungeza wanazijana wenji wahejuzul khamar wajuha hauradanzi uruharibanu na nusu wakawona hama ambiseyenga wondabo shahuendanu wakati riwono suraya riwono tengwe jinji na riwono umzalo wa umuja wa mbwawo madeja ikawo wachusungayo wasihi kumori de kalima lotima lutaha yenti basawuhe lutaha zitambu zirohe lutaha imashakiri ya rohe maelezo menji garjuhi shide manyasi shamini sujai assalamu alaikum. Wa alaikum salam hotep marhaba menji wakubalo skwale wajiradi simbabi nasinawe yekomor nuzu au kaya wajibu muhamanda weri urenge ama hunga wana dakika nchashi ureze ntosa za kazi salamu waswani mwandika wandwari ungao nga mbushirio zingaresha bahashinu ni bushiria ntosa na amani ya mabaye ne makoko wachongesa riwana omba na hamada inu ni bushiria ntosa na ushinzi wanansi mawatwania onsi pia ikaya wahimi ngwanzoa wane haungwa wanao no udhuluma no upeu no maluni nezetwa biambizire mao harma yensi hatu shamuini garjo yokaya wone jana washikomor ama huu wangu wenji kwa jakau huona haruma sias haruma ambwana zanze komori basauhe hauye komori ibuhe mato ama huu imahya mwiswenu uje mezi ya mwiswenu ukawoni haruma abanga zola ukaya ndemadai lumoja lumbasauhu lukai juzul qamari sawa nizinti yale bara Afrika zipuengayo oranza lijue izi azma zakautongeza ujuseshe hitwa wangarie wanyanyuho wahima beja mpuengayo usaharuma juzul qamar zinzi jaje manyasi shamwi hamande hedi uzichua komori ngio haruma haufu na umavuta maya zendongongi zonziro wanatsi ngwatsongohenda no zidi maisha maziro taabu mashaka ngezongohenda no rema ensi hatu ushababi omwichi ngo jihunda au hata ngotawao harma ensi nusu ya hao ngwafao harma ze bahari za hezensanansa za dunia chuma usotapili ya maisha walio yabo walembelea ekamdu katufanya ufarizi hau siasa mdu katushinda ya hundana ne riziki yahe mndu ya hala harmazenzia za kibinadamu ichongesa hata sisi rilobonze wanansika yao rifanya yeshua malgre ezetabu zirema warmansi ya hatu nensi nje marloniyo sharifanya yeshua ya ukanari tawe nsi rendera sane rijitashie maisha bonze shakarsomba mnyezi mungu rifebonze hauri rejei na makie simo hatu abongo eto amaya uyo ya hatu sisi wasa ya robonze ngio nziro ngio ndemevu iripuse ya ukananonge lazimu wa moja ya ukanatsena kabatsi sharia shiste hilo ao kabatsi mdungano wa kibinadamu sha ndongoza udhalimu na umaluni kabatsi atamba biswara za kinsi na inudensi ya hatu rijohanza ensi inu rikishinderi kae abo rishinderi tsangeri unde ikenjema rahane heli ya angamiziwa donc uiripuse ukanange lazimu rijuhedi ngohi renderendera dairi onese ukanatijau maisha yarema mwanansi mkomori zetambu zirema mavushi hao mavushahula o mavuntsoma o mavu mahkama o mavu mbirilio zenongozo pia zirema mwanansi ongosho ni sharichongesa natsanganya handamino wanama amba kananga rendao rendendera onese rikaudo hamba ka ilansi ya diktature sharenderi rihakikisha ka kweli ngapo diktature harma yensi
na marhaba menjisha mwini ama huu uranza rejue banda mnenge zanzima wa mkonsi wa mabeja ya ukaya nulizo hunga msako na siwani azima ikawo umzengu hanyu mjigenwa ze sura zangu zikambe nufu ama huu msihi mwende aeroporo ya unulaya mrengeshe jenda hawani mwaswila rumejuzula kamari mwone mtsana na we wangu wa mononi nyebanda msikomori hiza dunga banu hindi haukaya mchuncha shina ni waswidi rikao wona mkarma mabangwe usalama na utaha maisha bora ya mwana mkomor ama hunarumansi urishi ukandaweni mwanyanyuho mzingaro wani mbawa ya hifadhi eza jirindi mwanyasi shamwini mzingaro hako ho kweli ezajiri wo wakauriria haukana wakaudhwani haukana ngarendora wasise bonsi na hiyo tsidema dhumaini ya hatu yaonga jojwa ukama dhumaini yaho owanatsi wao doa tamani wafanye zo waonao masla shasisi riroha harmanzia za mwendo wa amani wa utaha maisha bora ya mwanatsi mkomori ija wajawa hisi ya ukana owanatsi walio haruma ezisiwa za komori wasasanyiwa kabatsi engamzima ushindo hajivenua hau hajitamka haitiso watilwao aukana henujwamba tsijao ngurengwa hafungwa hataabishiwa ngabo wadumizwa muhazini ngabo andika yaongwa menase wao donc urende haji lakini ansi ikayao rirengeze riski pia malgré tout hedi raeleziwa rijuao sha ramba ngarendao ralileji lakini ansi laki watu ania rambeti jao donc warirenge waelewa ya ukana message ya hatu ngiyo positif message ya hatu owanatsi ngwai amini yongwa idungao iyo haki ya wanatsi hokana washinde wahime wajitamke ikashwa bahasha wanatsi au karijertsa nganyane dasinao rishinde rihime rambe ukanatsi jao ezetambu ne maisha madziro ikayao ngariremao donc wo wakreye warinasibisha na makosa madziro ikayao karjaka nayo wala karjaka na madhumaini ya hayo wala karsina madhumaini ya hao hautsaha warizingamanye warizie waritowe haruma ila solidarite hatu dasino wanansi neze projet neze objectif rakanizo wari intimide wari tie uhara no wamentene ezenongoza hao ila marche mwendo wa hatu wa amani utsichiri donc we solution hao dokana warirenge wa rifunge shamwini ya boranzori je banda kuronisa yabo ni zabira ama hu riono nushamati jabeshi kajaka ya mabenufu mrengo haho osharishia kandaweni mwanyanyu mrengwa aranzari juwe ino mrengo wanyu mrengwaje ezandi sahindi wakati mwaka urengwa mwambwa hindi mrengo hasibabu hindi banda mwasula rumejuzor kamar sisi ndamina equipe ya mabeji harakaya sur le terrain rindari yanyisa ya ukana ngelazimu nusu wende mabavu kadha nusu wende mabavu kadha nusu wajisharge na mabavu kadha yende heli randara yanyisa zehazi donc lamina mwana mafarahani rindari ribaki harma eze media ze press na omji wa kapitali nemiji zingizao haruma ye kapitali riroha rende harma shindo shambani hadisi ndasina wadzadza hatu wakayabo ruwaeleza eze fikra za ritoa ranzimanga ujamasiwani ritimizi riroha uhenda zatu rideratsahe gari rejei ikoni rijari rengwa brutalma yabo gobaju brutalma ngampezenro zemoza hangu rirengwa hanvu ribaliwa uhenda harmaye gendarmerie rilaziwa masiumadzima ho gendarmerie warishilia rilaziwa atenswabili risisiwa o mahakama osiha ho mahakama renderi nasibishiwa ya ukana ngasi haruma kungumanyo la makatili ngasi haruma wanadamu wajipanga o warende nai za kikatili ngasi wandu ikayao ngaritia balbala haruma umbiriliho waho ubinadamu
warirenge wariveha homagobani na hiyo tsi de madhumaini hatu wala hizo tsinongo urakanizo kabatsi mrutsuyelewa ya ukana wo uhara wakanuo wo ika oblige wari intimide à ce sens là. Sisuza makaurengo mbumania wakati makaurengo ndoni mwanyanyi humabumba pariswana mbayindu ya hatwari mzinga shononde mbayindu ikawo nge representer u danger à l'ordre public wakati makau gamantiwa kabatsi mraparisiwa hata Lamu hata brike kabatsi mraparisiwa niyo sha ndizo wo wakau vanu arme enquête wiyo kabatsi vanu ye bande criminelle organisée kabatsi preuve ya criminalité ye victime ngendahu hau ye criminelle eze utiza criminalité za hingi zondahu hau ye barnamaji ye intention ya criminalité hingi ondahu kabatsi shai zilandongo watsotunga waangalia wabuashio shaki mahakama wasoma halafu wambaukana bon ngari wakazao ze accusation zinu riwafunge nori wazie zila madhumaini ya hao. Naam, umanyesha mwini banda marengo au kaya liswala nini nguru muhimu uharibanu kabla ya kupangayo kumrengo hao banda uni saka mrengo namna warambia brutalement ni mbao ya hifadhi mbewa moroni mlazi wa kwa magobani inswabiri mbewarwe mahakama mkaurejeziwa ibadi inswabiri mbewarwe mahakama mrejeziwa haruma prison da hivi riveho haruma prison ya moroni kaya uyonde prison nzima iliyo haruma shesi washa ngazija ya kiranya renderi veho vanu kohamba EPP je crois EPP na EPP huma kama funga wakawangu ichondanya wa mtoka nyichi nono rikanda sina ma prisonnier wenji swafi ikaya ongwa 4 fois ye population normale yo prison wala makaya wanda ko prison wakawashila zenye paka wandu wenji swafi wakakadonne rahana ye kawaida ya wanadamu wakaya prison et puis d'après les informations za ma avocat riwajua wenda wihongwa onesayo kana toujours un nombre ya prison nge tsongoenda no enjeza wakati mako prison shamwini kauyenshi sawane ma prisonnier wakayabo haumkana namna hanyu uspeciali au kaya wanwandu watumanya na urenda naye harumwensi wakata fauti hanyu na ma prisonnier mfano wana wazima mchiliwa nyonsi pia mkasawa kabajaka ya tofauti ya atu ndasina ma prisonnier kauyenshi sawa ndasinao yabongombe se mba avantage nzima rakanio rikana ze famiza hatu wakaudoshinda orere amba hindu ono wakaudoshinda orwasilisha amba hindu yabo rohila sha rikawenshi sawa ne ma prisonnier rikaupashio moto rikaulala magodoro ya vuriha hata wakati ngola lovonsi ze conditions zahe ma prisonnier wakauzienshi rikauzienshi ndasinao wakati rikaulale peka ndasinao tusakwa na swala la nzuri uzi se hofu kabla upangayo yezi condition za prison komori uzono na mnaji uliofanya ziara hiyo yonde prison handani mimi nafanya ngamombo Mwenyezi Mungu ikende prison ya mwisho hangu inshallah duniani sha zi condition ziona ti condition za kibinadamu hata ngabo wanruadaza ngabo silence haruma zenongo ikaya ongezi jirio o prisonnier ngezi hundao ya ma prisonnier wa hatu donc ngamhundo amzingaro shabashinu nieleze mbabi parce que c'est très important wanadamu waelewe ngamjokana wandu wenjingwa zambao shaze condition quand même ma prisonnier wa nshio ti condition za kibinadamu ezempado ngizona nsujwe kinga zijamro mbahindisha ngizona musu eze musizo ngezitau wade harumwe ngozi nge banu hao yabwe kamrende yo mruka jiwamia upando abo imagine wandu walo 4 fois hana population normale ya hao donc wandu ngwa balili wao des fois 18 heures
18 yabo njia ngotsobere magunguno ukansi uzingare magunguno uyarombuani kusujwa wami upando kanaze mpando ziwolo ngezitiao mabwade haya ulemewa ukansi bonsingo juho nyongoha urdi babo hulala vanhu baulala urdi babo kansi vanhu baulala kabatsi place wandu jushiliana ze place wandu adolala lera halera wandu wajua mrujua wajiri place ya ulala yo 45 cm de largeur ya ulala yo kirima prisonnier waju habo masihongo ajibwanao babalanga bo mzima yalala nai halafu atongesa wane hawa tano kwa tujwa ulala bao eheli wandu wa Samia onku CEO ngio yabo ya mronda fanye shosha hekandwa baliliwa ngio yabo ngabo wade wa mkulubashi kaya uzingara majorité ya he ma prisonnier vraiment zinongo hizo ngezifanyao tambo au sein de la prison wihotsena yaukana embahanondwala lao kabatsi magodoro ya zakuelisha magodoro ikayao ya banyuha wandungwa wo lala ngotso ya respire wakati bojwa ka problemu za maji zo karjaziona sharambilwa ne maprisonnier wo ujua urenge magodoro ya hawa yarengwa do ya pozipande wenda ndo ado pangua wovuriza hunyumani parce que kwa tsina maji ya ukana washinde wa toharishe ze ekafanye ze haja za hao donc izongezi wa hundra uzo wa hundra mezi mine mitano ya crise heli donc zoni shisha tsambilwa ne maprisoni ya ukana wahana wakatika yao uzi sheheliwe kangabo crise za maji donc zoni njazienshi mais à part tout ça zienshi ngabo watoto watiti wa 14 wamelanjewa na wandu wa mapedofile na makrimineli na wandu tsawala ngabo wandu walo yabo wafanya mahayo waza ikayao kwa jahukumlwa ngabo wandu ikayao wa hukumlwa juste wafungwa yabo pour rien du tout hanfera ya mnandrovi hau hanfera ya kudume hau wanandongo watiti na yabo ngio surchargé kabati hata donc wiho urdi babo hurendwa business baina ya he ma procureur baina ya he ma pénitencier baina ya he nusu ya mavoka ikaya wendo adopua ma prisonnier ma pesa fule za kinwa dingoni angwanika promesse yakangwa jo watoa haungwa jo wataza ngwa jo ifanyi biashara hiyo ma prisonnier wengi walo hiyo wachunguzi nio swala lula ke prisonnier ifanya biashara namnaje rijoka ushindarundi uthibitifu wewe uzienshi ukanza pula mapesa au maprisonnier ndo hambia zana hizo hakalo swala lo muhimu mimi maprisonnier ndo anambia hadisi hiyo haukana mimi kabatsi nswamine kangabo mrajo subuti ajanambie ndongo hamandizo na yangu elewa kana njia yabo diplomatiquement yabo si wanafule wa mafiteli yotsidwa jo ujajanambie d'ailleurs chama prisonnier wenji ngamtsi hadisi ndamna ma prisonnier wenji waniki wa promesse za ufungulwa wangabo ambilongo jo utaziwa nga wapulwa warenge wa mapesa ngabo ushahidi na wenshi ya moto ikayao washimde hafiwa moto wonge na 22 ans hafiwa ni mwanamshwahe memper memer hafu hafariki mwanamshwahe hafariki ya 28 ans motola rifanya taratibu bala ritamani rianzi habarua iliende ya tsahe yende ya zihe mwanamshwahe hau amma yatoshinda yende harmenda haru hawiye shinda edamtole fati harhaundo jakawa warohar maletanga yonongo ikawa jojwa ubaliwa ni majeshi wende tusa rikata yari hatari finance ye kangela zimu etraje wiyo quelque soit ajofanyo bahaire wa barua yabo amba haringe lazimu yalibe 3 millions za caution na uo moto ikayao hahundi harma wandu arma wizi wa malahon donc 3 millions za caution donc je sais pas les autres sindizo emoto ya demande sha a partir yabo tsena tshinditsi le wanda kanashe vanwandu wanu wanungwa tsahao
mapesa shakwatsi vanu handongo za kimahakama. Na marhaba menjisha muini banda huroni sa kumlengo haho utoma gubani ngarjao harumu mada ilo muhimu ushaho henda riono emuhazie haluha ya shimanga haluha shikomori harengeshi jenda hawa nyarumela ndimana usi harumu juzul kamar komori haruma chuton chashi yabo rihono daweni mwanyanyuho mhundu kuria ani mchiliwa mchiliwa haho dabu kimwazie harengeshi jenda hawa ni hasi komori hauje kuchiliwa hao shamwini. Izo nsina ushinda ni zitaraja mweheli hiyo na be ndizo bahi shanga mshukurio emru mshahangu Madame Delphine Sujai ikayao apari yao kana harenge avion waja Komori wende mru mshahangu wo mzazaho wana hangu yo lazima ekaondwa dunga na hao kweli ya haini ya hundana na ndongo shamri ashinde ya jikurubie na hemi zyo kaujiri sha ye hafanya mbwana ikayao amjosubutini na beokana mbwana ya za kweli swafi au niveau médiatique parce que hashindi ha consulte medianku international hawambia hashindi ha consulte nana instance internationale zinji hawamete au courant shai haziyo tena kajaifanya waeche faut savoir ya ukana wakaya ekipu ya mabeja rikana na ekipu ya maavoka 15 rikana tena ne population ngasina ne population ikaya warhimilia dingoni donc tout ça ça a joué un rôle harumaze ye libération ya hatu. Donc c'est vrai que mrumshangu hajasha yondongo normal amfikiri hama ni mrumshe udungano haukweli ne mrumme hawa ni mrumme udungano haukweli ne mrumshe hizo ndongo kawaida ukazijiri. Na marhaba menjisha muini ingarjo hujahami mada muhimu unde parkuri waifanya kuja leo eze fikra ulonizo shangi wajibu ribirliembari rihunde ukwego ya mahadisiano ushamuini banda uchiliwa hukahuru haukarsuzi jua hukari mjuzul kamar mahalanika mbawa zingi za masuliano uzika uhuru za ukaya ujitamke ama hujambabwe haumri shauja ulaya nduwa kaurungu handani eranza rijue zabari wa turungu wa Komori harma media hau harme Facebook ya hao ngabu mahadisi abira muoni hau nda huwa wendo watukanza ujitamke kabatsi mahadisi abira muoni mahadisi ngayo dhahiri hau kana ezajiri c'est que liberewa ha condition na sisi kaulazimu liberewa sans condition parce que kabatsi hata ndongozi zingarawe nzia haruma eze accusation ranikiwa shawaelewa ya ukana le seul moyen de nous casser c'est de nous interdire warizi ritsinjia haruma matangazo warizi ritsijivenu harmaze réseaux sociaux warizi ritsende marengweni waridesolidarize ne e population. Faut savoir ya ukana aborafungulu arende mwali basi mwali ridungwa hani vanu rapangayo urkaudungwa ni majeshi ngabo moto ya rirenga harma taxi e taxi ya yonguruma bahe moto harengwa hata bishiwa ho gendarmerie hatolo hazini wo moto arriva his harma taxi donc rika harma pression na harcèlement ya ukana le moindre chose ngwajo uzingara wari piège kazo ndizo wakautsa wari coincé on était un danger pour eux donc embana sisi rafanya hatara wasuliabo ngamfikiri hama kaulazimu rishinde watu ripare subra ristahamili rirejeze famiza hatu ristahamili ridrenge ela rijua urenda agenda ila mbokana mlejanangwe kakoza sha uhano wakata ule janengwe ukanandi yoze pression réinterdisewa rini kwa condition faut pas apparaître dans les médias faut pas apparaître dans les réseaux sociaux ni faire une intervention que tu lazimuri apparaître arma public le plus de 10 personnes que tu interdise ondongo zinjata za satsidiwaza donc la seule chose c'était de rester dans le silence. Yonde mana ikao Komori mkasilansi ndizo yeze interdiction zinu mnikiwazo Komori hau ndarumona nikao mjoji Parisa
izo warinika harma amfikiria harma Komori ekangwa vike ngwari interdize orisirongo Faransa risambe nongo abo yongwa jihada yao shaiyo wakaulifanyilia Komori parce que pour nous intimider wanu kwa tsona haya ukana ngwatrisheo hosonma wana hao na wanana sho hao par l'intimidation ya uritia uhara ya urifanya demonstration de force bahari ngwa una majeshi ngwa una mizinga ekaramba tsijao ngwajo c'est vraiment de la dictature, c'est vraiment de la dictature. Shamwini abona njonje ndukaya kabaja karongo barua ezeno mu makambiro azinu kakamtsina dura urongo wa harma media ya ujitekereza mara ni balotengo ezeno mambiro hanyonya yanumanzishi yanzi ho ikayao ngasina ze document hizo besenga rjozitia harma ye page ya mabeja nga mavoka watu ngaona ze document hizo hizo nde condition ya hatu parce que sisi rifanyiwa liberation sous condition. Iyo kutsina ushangafu liho jana urongowa leongo ni mambo ya masuliano kutsina ushangafu liho uzilwa harme mahakama Komori. Sina ushangavu hata wala sina ukana ushangavu ukana yonde heli wanu revolutionnaire urio pirizo haurio mzinga boitwa juhahe wo mnafiki woti revolutionnaire ngelazimu unjozi tendwani ufanye bwana ngelazimu tsena rielewa ukana kuna ujwa ukaidzozoni ushindane na mndu ule bonze na wahuta idzozoni na hubalilie abo wongu tso hubabwia embane amano do tso shindara nzi urohoho idzozoni mlayeho Tanzania wahili abo yonde method sisira kaurumia ukana warita idzozoni warisasanya na ngwanzo shindane ndaonasi donc watu sisi rono karna ujua rishindane da sina wandu idzozoni nge lazima rohe bonze watu ri dube Tanzania donc yekatsele wandu madhamana wa Komori ngo jojere ziluhula shemwe jaula yanga nyihuru mjitamke mna manzao yone message nzoibe bien sûr parce que zinon sika ngabo minimum za sharia ngabo maximum za sharia hunu sitima criminel hunu mimi artiste hunu mimi nizie hunu mimi mbaba wa fami hunu mi ulima hiyo ndio statue ya hangu Faransa hunu mimi defende ze haki za kibinadamu mimru kodai za haki za kibinadamu mimru watwani ni kuhanzensia hangu mimru ni kutekeleza fikra za kiuhususia na kiupanafrika shasitima crimineli donc hula wede watungu nongwe kabatsi hata preuve ya utsaha wari bloqué yonda ilambao dictature yonde dictature totale parce que waelewa ya ukana ngarwa geneo ngarwa derangeo rende hamamna msumari ya heya honkarobweni hao kwa tsujwa uhenda. Naam, marhaba menji Shamwini ngarjoka ya mzima mngoni mwa Nehema Beja ikao warengezi jenda hawani au siha kwa masiwani Komori yomba Juzul Qamar haluha ya sharabu ubanda Shamwini iparkuru waifanya warenga mvio watsinzadie wa Sakomori wa kauzungulia washirisha na utaha mabadilishano ya kiusalama uhinda na wakati kwa ujumla magobani nomba pirizo huchiliwa ya ukaya kuna ujokar matengweni imakatanu mwa Ulaya umsafara wafanya Komori ili suwerenga hindi Shamwini wakati watu wa magobani urenge mfano hindi ni maranya wa Juzul Qamar nana ndo wakawanile mabeja le shahadani na irenga Komori yani kansi ndo urenga heni mro heli ya hahe yonde le shahadani ya irenga Komori na irenga Komori ndo urenga heni mro heli ya hahe prendre les gens comme ils sont et abili harmwe bwana sisi raifanya riamini ya ukana o winji wahe e population hususan lo shababi ngwa tayari wahime uende harma mabadiliho ngwa tayari wahime wandu wafanye revolution rimakewa na ma leadership rimakewa ni wanadamu wa za kweli wa aminifu ikayao kwa Jakaya harumwensu yensi huyensinu ya kaurendo danai ndainu ambao nouvelle génération consciente
ngwa washashi noketsuka kwa watsi shaho jitamka ngwa washashi. Donc wanatsi wao ngwa tayari jitanabahi ya ukana eshawazia de zemvu zirumilwao ne siasa ne gouvernement ya igozisha mvu ilo yabo irumi yao majeshi wa interdize. Parce que population pia wakatayari wasoma bareni wakautsaha wasoma bareni mono eheli miji ya ezi ya moroni eheli ngazi jahawezi siwa pia zanda za lembelea rakama balanga sarma periodi ya Mohamed Bakari wala wandu watsoka ujambe kana tijao. Donc yonde preuve yonde de leçon atire ya kana wakomori ngwa tayari shawalembeziwa walembeziwa wasasanyi wakabati mduni kwa tamba nafasi ya utushinda ya dai ya mbeuka tijao ya maisha rianshio. Na shamuini ngarjoka ya banda mrenge ndege mjahunu sha ngabo wandu walokomori wabalia shesi mu mabeja wazungulia harumimi jibal na mbali wakati makauroha higo kamni kaunzo kama nazinuza mabeja wanu andika wanu kazinu fikira mazitendeza wazidungao banu mabeja inu abaha inu ya hoa natsi kamili inu ya hoa natsi kamili inu hobula hayo ngabo wandu ikayao rifanya haziwa jizima riaminiliana na karja paroshinda raonana ngabo nusuika ya ometsiwaji na wao mama mbro mabeche inungiona wandu wenji swafi. Donc haini mrika ya ungu wanombana za mabeja ya uwo mabeja ya wandu walokomori wafanya oze mbana zinu heki asi wajailiwa wa mabeja vanuo wanatsi wao wahima ikaya kwa janzi kwa komandireji kwa abone harma ile chama la mabeja shawahima washangiria wahima wadaize haki zao wa mabeja. Donc wende point de vue hangu ashala la sate na uka inu muhimu msafara wao wafanya Komor ikao huzoni sauka ya mazabadi kwa tayari juko jizichiri shawanzo mabadilishano ya usalama kujao na ukaya wandu waloma siwani wambanidingo haukura mbwa ukaya humunduhanyu mparisa wakazi wa mhimiliani wa mrenge ni jashana mbere Komori harma ye Komor owanatsi warirengero karjaniki wa nafasi ne bahati raukarishinde rizungulie shari hutajilo rende mwali hutajilo arende nzuani hatanga bwari hutajia rende maori shakarjaniki wa zinafasi ya ka priorite rende zisiwa ziraru za hatu rakanza rende samahani. Donc iyo ndi achongesa wandu warenda jeheliyo wa matsuo na reaction zinji harma masiwa ya saya mwezi siwa za saya nsha wandu kamem wakaurilinda wakapre wakaanza rende na warirenga ihorakaya harma ishe siwa sheihu rirengwa ndroswafi senanga shukuri yao wanansima watwania ikaya wafanya preuve ya patriotism hukawahime waamini bwana hamadazinu watsiri deseve washinda wahima atabahainu wa wanao bwana hamadaizu. Donc il faut y leçon lazimu retene harme point hiyo banunu mwadu karinacho jua ndongo hamadazinu rucho zibadilisha jao hauricho ziricho shindari shinde harma mfumo harma mezi harma unumadu indeheli hambabi hata wanadamu pia ngwa jola muha akabanu wanansi wasiuha haku uwinji wa hawa wasiuha wabaki ngwa harma itiso ngwa riao na shamuini rihungu winji wa mairi zoka kasna da kazinji ngi wajibu bangale zilo muhimu zamba yibanda hizo pia imakati yanu shamuini nga wanazima hindi ne dawa ikao mwewaniyo huruani sando dwenu wanyanyuho kamsina mizinga
kamsina turnevisi kamsina mapuchari isha mbadilishano wa usalama luo mloni ilo kamjarumani wandu izo nizo ikaondo mambao sha nodingo hinga manzawe juzul kamari ipengayo ani Komori imakatiano banda usafiri huja ngona fikranga ne dawainu ngodungwe dawainu hau mochilwe zombo. Marhaba menshi mngwa hivenzanga mjoi dunga edawa yenu heze janibu zonti pia njo janilio ngasina barnamaji hau mimi waminga mina barnamaji wamoja na wana mawenji ikaya we barnamaji hiyo ipangiha harmo musamma wakihususia washipan Afrika yonde barnamaji rajo yombea ensia hatu ishinde iadopte banda vorijo ushinda rirohe haruma ezetambu zinu rirohe haruma ouziro unu ne mashaka yanu. Seul le panafricanisme qui peut sauver l'Afrique. Yonde barnamaji rajo yombea haruma ensia hatu wandua adopte wandua fanye hazi haruma o pande huu. Arumengo na miwo nao ndanyi wa Komori nganyoye nyanyi wakizo wale bara la Afrika hamanda nyikao ngamnila nao karare ngamrao fikra hanza maendeleo ya Afrika au kamishina masulia. Hakika ngasina wanyanyasi wenji ngasina mazama menji ya he Afrika mwono ye mhu harma generation ya hatu kemiseba hafanya intervention harma ye arrestation ya hatu mono l'homme du métro ngabo ma artiste wenji Mokobe ngasina association zinji za ki mazama ya kipanafrika ya lobonze na walo Afrika ikaunga fanya hazi wazima na barnamaji yo justement do mhunsanyi hono mdungano wa za kweli no mwendo wakihususia waki Afrika ha generation ya nyumeni inaomba nouvelle generation consciente. Manyas Shamsudini ikao Shamuin ikao banda ngo harumemba na ya home konsi na ne maendeleo ya ubadilishana rume Komor uoni soka yao ngo nyanyua le bara Afrika ikao ungamwadisiu ungamzao shauri bora ni wanachama wa bara Afrika ikiwa katanu mjusezitwa ngamzao mbadilishano ngamaminiu ya ukaya nyinyi wani ngamjoshinda mure shauri bora hau ungambaule danzi benge kezina ubadilia gar aminio ya ukana ngar joshinda ekaritsanganyiha ngasiwenji haukana wana wahe Afrika walona akili wana wahe Afrika wasoma walona upezwa matso walona hikma na biswara watsambalia harmazen sanatsa za dunia hao wana wanwambao ma afrodescendant do wana wahe diaspora ya Afrika wazalwa hunu waungwa wenji ngasina akili nana tsena ngabo education nyindwa jina itsonde ya ila yahe ye waritende ya wajomba hatu na wabaya hatu nanda ila education ya corruption yonda ila education ya corruption sirahunda bahati rashinda razalwa hula ikaya oriono emalezi yao sharija hunu tsena rivimisa omwendo wa kibinadamu wa za kweli. Donc ngerichonge sao ngar aminio ya ukana ya maya on y croit beaucoup ya ukana ngar joshinda changer Afrique juste il faut juste changer des personnes et changer des méthodes seulement avec ça on peut avancer. Marhaba menjiri mbani kimada kija kamuhimu shandujua izi fikra nanenzi ya Shamuini yabira hariniza hubi Shamuini ngabuswala ikawo buharibanu ungelendao na ukayashiba ikaongeshika yao wangu wanzao mabadilishihano hujondu ikawo wanzao daula ya haki nusu mambo ya ukaya raisi azali siwahangu njam amini nusu mambo ya ukaya nacholawa ubeti salama ama hu nusu mambo ya ukaya ntina adezwe azali ya rohe shanga mwanzo ntiba sauhe Shamuini wewe ngomdo hindi azalinge bidi ya chileze kwa maana haungwanzo nti ibadilihe mwendo ikaondo ulonu. Mime upande ulonu okana ekensingi anzo ibadilihe mwendo nge lazimu rishange deja o wanadamu nge lazimu rishange o wanadamu nge sailando rjo ujwa ushange o mwendo shakana ujwa mbakanga rishange o mwendo rahareja change wanadamu no wanadamu yonde hulka ya hao na yoyo nziro humrushinda ya badilishe hulka ya mwanadamu. Donc
il est évident, il est un devoir ya ukana wandu wa change wandu warumishi haono warumishi harumwensi inu wairejeza dingoni yabonda burjo ushinda ribalie na mwendo wa nyumeni dekabwa njia na wanadamu wa nyumeni walona fikra za nyumeni walona uaminifu walona upezo wa macho walona mahaba ya hensi do aburjo ushinda ripengani na mahara menji ishamui hedara kaze kifu ngabo alaika lo muhimu haukaya ngabo wangu amanda sika ngaranzo mbadilishano wa hensi ama hu ngalo nao wikao kartuelewa shamui ni yeka maudu haundo shao zija azadi hakubali kawimba na hanyufuzu mtobo nzee ibanga wenafali kiza vama na ikaungo mwono aula nensi hau raha kuja waswili daraja hiyo da mimi mifalikiza vama na ikaw sijozirenga harmwensi na mtindawe wawe mwanda mikaungo mwono aula utendensi maudu yekaulo banu mtowa ngabo wanadamu mazababi ikayao watendea ye daula ngarendao je ngwajushinda watendea ye daula ngabo wanadamu mazababi walona akili karna ujwa wasite abasainu keti obligatoire kesi important même shangabo mazababi wenji kayongo na akili ngo na upezo macho ngabo wajibe nu ngabo watsatsa wajushinda wa indecency ngasina confiance sur ce point là na swala mfubi ishamwini ngo tayari kama azali hashoronsi hawi manda hisa uhimilie mbika harumishi harumwensi umsaidie na rumensi ntsinauzifanya mimi bwana nifanya oinu bwana ya generation ya nyumeni bwana ya mazababi mabani hangu ngari representer 65% ya population ya Komori ngasina akili ngasina upezo wa macho donc haini mndu ikaya harumishi harumwensi uo beseka ngarfanya uhazinda sinae uo sinderiende sawe haze generation ya hatu riwarenge en tant que bese conseiller walon wa anciency wajua ndongozi nji walona experience rahana sisi ya hensi benge kwa jafanya ndongo sha duka wausi onduka ya ongar wa hutajia au d'ailleurs generation yo pia nyinji wangu wajoenda la retraite ti ale hapo donc entsinge anzo mazababi hukweli nyanza mazababi ranzima ha 20 uhea uhunda maha 50 nyanza mazababi heli ndo ajushinda wa undensi marhaba ninjila swala la kamuhimu hukaya wako ziru ghariba hukaya unimwase tangu nane mashakiri nuziru lone nsihatu hukaya bangu luzanya kati ngabo ndabo matataliano nonga mdiru jenda darame tarehe ya Komor arangu yejuzul qamar ya Komor yarangu hudi Allah tambu mashaka nyanganyifu udhuluma kuyaparuhuja yakana uaminifu urangu nduwavira ikawafariki mbona warehemu unyanganyifu uwakaya unyanganyifu uwavira unyanganyifu uwalio unyanganyifu ama huu wakati mkuu wa maho zandukaya mchonza usufa shanga mwanzo Muhammadi mchonza abudu shanga mwanzo Ibrahima wakati ka onsi pia unyanganyifu mjubio almuradi yele pija urone sarne mabeja alama ya ukaya nganyafalik karatsindabo shanga manzao mbadilishiano amini ya ukaya swala nini najusongeza wangu wenchi wajao mangareni ukaya hujitamka ya ukaya ni mabeja kamtita yar msaidie mbika harumishika harumayensi yongeri nika confiance si mazababi bengi ngaswatangazaji shangiri nika confiance ya ukaya nganyafalik ngamjo ya mwanzo mwende ya ukaya umbadilishano Chilua ruma ikao kabjauna ndongo sha na relauze wambika urako jaringazi bamana marhaba na njisha mwini ika wajibu swala ni ulijue inulungo ya kamuhimu azima yindi uloni zu hau barua yindi wajobeshia uambikao wasutunui madeja kumoni wanaweda wainu wanyanyu madeja Hamado nga mwanzoni rande homage mwanama Abdallah Abdu Hassan ikayao inosama ngujihundo homagobani arondora wazema hamili ngujihundo iho hambana hamanda zinu rizifanyao hama haba ya hensia yemruo haini bahanunlio nga mwesheleo nga msikitihu nga mtabiho yero
ngam amini ya ukana ensinge jo badiliha hamande heli yeye ya jitoa ya amini ya ukana ensinge jo badiliha ngam paro ema procureur wandabu alo yabo ne majuju wandabu walibere wanyanyasi wafungwa hawandi saranzi Abdalla Abdu Hassan hawandi saranzi Desire ikaya hafungwa hasiba mudasi hawandi saranzi Masund ikaya hafungwa bahaka urere ya shahula gendarmerie wandu wao wabezi haraka wafungulo jana tizamba ukangari hansio mfumo abo haruma mfumo wa ntsunsanu wabaki ntsunne ngasina ze riposto za hatu za kiamani kangar joshinda zifani rirundumwe e gouvernement rabo ilo Komori abongo a tout prix yelazimuwe ma prisonnier wa accusé wanandabo ikayao kezi tuzingara nanzia wafungwa yabo ha politique bangwa nzwambe ukana tijao watolo yonde amando nao ranza kwa janza ngwa jo wato ngamparo e population ya Komori randise revolution e revolution isayandisa ngarendao harma revolution isayandisa narzidishe zembana narzidishe utabisho wandu wanu narzidishe walembeza narzidishe walembeze mahomio hata paka waranti hata mpaka rishindiri wa Parisa hakana wandu wanu ngwarendawe nsina ikabati mndu tuzijua yabongondora ameni haukana sinde rijo ushinda ribadili yensi mwanama shababi iyo nde message na kanzani bitse marhaba menji ikawajibu rishirie shamwini mbabi baingo sikwa jana harungu armu ya shaika wajibu hadisa bina sinaye uskwadeo rijue mbabi ishakombea Komori ibanda hasikomori kumrengo ni mbaba hifadhi huobewa magobani na huchiliwa imlongo ikawa ikamhunga wakamjua wakati arengwa wakati arewa magobani wakati achiliwa imana hindi atulungwa Komori hazeleza imana hindi leo yarungwao ula ya Faransa ni unisaukaya hula nduhao hunu ndo hatu hunu ngami wajibu na mizu na nzao nukujushinda ni kazi skochi haunisa ya ukaya imbwana kejahisa ngujui wana na ingojua wana mbwana ya amani na usalama ama hu ushamwini haunisa ya ukaya na minu wana na mabeja kati tayari wala karna humidi ya mbiaruma ensi arimsaidi ya ukaya arirambu wakapia zinundabo wamaraba menji shamwini walikubali ya haukume mahadisi yanu imahadisi kajaka menji imahadisi kajaka na uziro ushandu chugombabi msafara imanyasi ya ufanya ya biarejei ingarjona na mabarna majiza saya usoniwo insha Allah wanza jalla wanza maraba menji